पराग वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं पापिया चंद। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। के साथ बाइक दुर्घटना में पति पत्नी की हुई मौत। लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर लोगों में नाराजगी। संवैधानिक अखंडता धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए सिलचर में वाम दलों की संप्रति रैली। धर्मनिरपेक्षता रक्षा के लिए की गई अपील। बजरंग दल के फतवे के मद्देनजर देशद्रोही संगठन करार देने की मांग कांग्रेस के जितेंद्र सिंह का। कहा, अदालत में कहना चाहिए मामला। सुष्मिता देव पर लग रहा है कई आरोप। दलीय सभा के दौरान सुष्मिता देव मुर्दाबाद का लगाए गए नारे। अब समाचार विस्तार से। फिर से सड़क हादसे में खत्म हो गया एक दंपति। शनिवार को ट्रिपर के साथ हुए एक सड़क हादसे के दौरान करीमगंज के पातारगांधी बाईपास पर पातारगांधी महिला पुलिसकर्मी टीनामणि चौराई व उनके पति का मौत हो गया। लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर लोगों में क्षोभ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर प्रशासन इन हादसे को रोकने में अब तक नाकामयाब है। रविवार को वामपंथी छात्र संगठन, युवा संगठन, सचेतन नागरिकों ने एक संप्रति रैली निकाली। शाम के 3 बजे सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के सामने से जुलूस निकालकर शहर परिक्रमा कर विप्लवी उल्लास करके प्रतिमूर्ति के समक्ष आकर समाप्त किया। ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद विध्वंस करने के दिन धर्मनिरपेक्षता रक्षा करने के अंगीकार को लेकर इस जुलूस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे एआईडीएसओ, एआईएसबी, डीवाईएफआई सहित कई और वामपंथी दल। জানেন, আজকে ভারতবর্ষে একটি কালো দিন। আজকে থেকে প্রায় 28 বছর আগে একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, যেটাকে বাবরি মসজিদ বলে আমরা সবাই জানতাম, কিছু সাম্প্রদায়িক শক্তি হঠাৎ করে একটি চক্রান্তর ফলে সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধটাকে ওরা ভেঙে দেয় এবং এই ঘটনা ঠিক পরেই ভারতবর্ষে যে সাংঘাতিক রকমের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে বহু জায়গাতে মানুষকে হত্যা করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে যায়। बजरंग दल द्वारा बराघाटी के कछार जिले में जारी किए गए फतवा के मद्देनजर
जितेंद्र सिंह ने बजरंग दल को देशद्रोही संगठन घोषित करने का अपील किया। रविवार को कांग्रेस के सभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए दल का खिंचाई किया और कहा कि धर्म और जाति को लेकर राजनीति करने वाले भाजपा चुनाव से पहले नागरिकों को दिए आश्वासनों को भूल गए हैं। देखिए, बीटीसी इलेक्शन जो है वो एक लोकल इलेक्शन है और इसमें वो इलेक्शन पिछले कई सालों से चल रहा है एक तरह से, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, इसलिए वो चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो पूर्व में जो भी समझौता किया है उसको अमल उसने करा है, लेकिन इसका बीटीसी इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई विधानसभा के अंदर या असेंबली इलेक्शन के अंदर कोई अलायंस की बात उससे जुड़ी नहीं होगी। उसको एक नए सिरे से देखना है। ওদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে রুলটা নির্বাচনের পরে কেন, ওদের ক্ষমতা থাকলে কার রুলটা নির্বাচনের আগে আনো। হ্যাঁ, আগে আনে, মানুষটা ফর্মটা ভরে দেখে নাও যে নাগরিকত্বটার মধ্যে পাবে কি পাবে না, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কার নিয়ে আমরা এত প্রশ্ন করি? হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে জিজ্ঞেস করবেন যে উনি 51 মানেন না 71 মানেন, আর বরাকের মানুষ কি চায়, 51 চায় না 71 চায়? They must answer this question. Why you are asking the opposition this question all the time? কে বিরোধিতা করেছে, কে না? পাস তো হয়েছে, আটকাতে পেরেছে কেউ? সুপ্রিম কোর্টে এটা পেন্ডিং আছে। হোয়াট ইজ স্টপিং দ্য বিজেপি? কারণ ফর্মটা বেরোলে ওদের ললিপপের পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে, এটাই হলো বাস্তব কথা। দিস ইজ নাথিং বাট এ ইলেকশনিয়ারিং টুল। দিস ইজ নাথিং বাট এ ইলেকশনিয়ারিং টুল। আর আরেকটা কথা শুনে নিন, আজকে আমি ওদেরকে জড়িত করতে চাই না, পরশু একটা প্রেস মিট করে 23 অক্টোবরের একটা নোটিফিকেশন দেখাবো যে ছত্তিশগড়ে ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু আসামে করছে না নাগরিক। আর নোটিফিকেশন দেখিয়ে আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা জবাব দেয় জন্য নেক্সট টাইম যখন আসে, বাঙালিদের ভোট ভাওতা দিয়ে জন্য নেয় না। যদি অধিকার দিতে চায় সঠিকভাবে অধিকার যদি দিয়ে নেয়। प्राक्तन सांसद सुष्मिता देव को सुनाई में अनुष्ठित सभा के दौरान फिर सुनना पड़ रहा है मुर्दाबाद व गो बैक के नारे। रविवार को सुनाई में आयोजित कांग्रेस के कर्मी सभा के दौरान कांग्रेस के ही प्राक्तन उपसभापति अनवर हुसैन व लश्कर व उनके कुछ साथियों ने सुष्मिता देव पर कई आरोप लगाते हुए सुष्मिता देव हाय हाय के नारे लगाए। কাছাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি আজি ইয়াতে কংগ্ৰেছৰ এখন সভা চলি আছে। আমাৰ অসমৰ ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া ইয়াতে উপস্থিত হৈছে, আমি ওয়েলকাম জনাইছোঁ। এবং ইয়াতে উপস্থিত হৈছে সর্বভারতীয় নেত্রী সুস্মিতা দেব। সেই সুস্মিতা দেব বিজেপির এজেন্ট হৈ কাছাৰত কাম কৰিছে আৰু দিল্লীত গৈ রাহুল গান্ধীৰ লগত আৰু সোনিয়া গান্ধীৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে কাছাৰৰ মানুহে মুখ বন্ধ কৰি থাকিছে এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি কাছাৰৰ কংগ্ৰেছৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ ৱাৰ্কাৰসকলে আমি এইটো প্ৰতিবাদ জনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, কিন্তু সুস্মিতা দেৱৰ কিছু টুপলা গুণ্ডাৰ কাৰণে গুণ্ডা টাউনৰ পৰা ইয়াতে আনি উপস্থিত কৰিছে, সেইবিলাকে আমাক ঠেলানাক্কা কৰিছে। আমি দীক্ষাৰ এবং নিন্দা জনাই সেই সুস্মিতা দেৱক, যি সুস্মিতা দেৱ নাগৰিকত্ব বিলৰ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, যি সুস্মিতা দেৱ আমাৰ মুছলমান নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে আছে। আজি আপোনালোকে হিচাপ কৰক, বৰাক উপত্যকাৰ পৰা কোনো কাছাৰ বা বৰাকত খৰিকৈ হাইলাকান্দি এটা মুছলমান ল'ৰা আজি লিডাৰ বনাইছিল এই সন্তোষ মোহন দেৱৰ পৰিবাৰে। আৰু আজি সুস্মিতা দেৱে, এই সুস্মিতা দেৱে আমাৰ মাইনৰিটি লিডাৰশ্বিপ ড্ৰ কৰিব দিয়া নাই। যি মাইনৰিটি লিডাৰ উঠে ইয়াক আকৌ একদম গুৰিৰ পৰা নষ্ট কৰি দিয়ে। সেইটো কাৰণে আমি আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছিলোঁ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ ইনচাৰ্জ এই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত। সুস্মিতা দেব মুর্দাবাদ, সুস্মিতা দেব মুর্দাবাদ। সুস্মিতার নেতৃত্ব চলছে না, চলবে না। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক,
দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। হেলদি লাইফ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর.কে. সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ, ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর.কে. সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में सिलचर के हाशी खुशी भवन में रविवार को बराक वैली वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम के उद्योग से एक सांबादिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सिलचर मेडिकल अस्पताल व सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में हो रहे दुर्नीतियों के खुलासे किए, साथ ही इन घोटाले के निरपेक्ष जांच करने के लिए मांग भी रखे। इस सांबादिक सम्मेलन में डॉक्टर मनोज कुमार पाल, आशु पाल, करुणामय पाल सहित कई और सदस्य भी उपस्थित थे। আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। ব্লাড ব্যাংকের কাজকর্মের মধ্যে একটা স্বচ্ছতা আসুক। ব্লাড ব্যাংক পরিচালনার জন্য যদি একটা কমিটি করা হোক, যেখানে ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন যারা রয়েছে তাদের অন্তত প্রতিনিধি থাকুক। দ্বিতীয়ত, রক্তদাতারা তাদের প্রয়োজনে যেন রক্ত পায়, সেই উদ্দেশ্যে রক্তদাতাদেরকে কার্ড দেওয়া হোক এবং রক্তের প্রয়োজনে মেডিকেল কলেজ,
শিলচর সিভিল হসপিটাল ব্লাড ব্যাংক এবং রেড ক্রস সোসাইটির ব্লাড ব্যাংক, প্রত্যেকটি ব্লাড ব্যাংক থেকে যদি তাদের কাছে সেই গ্রুপের রক্ত থাকে তাহলে সহজে কোনো রকমের ঝামেলা ছাড়াই যেন রোগীরা তাদের প্রয়োজনীয় রক্ত পেয়ে জীবন ফিরে পায়। রক্তদানকে নিয়ে বরাক উপত্যকায় যে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে যেভাবে অনিয়ম চলছে, দুর্নীতি চলছে, এগুলো যদি অতি সত্বর বন্ধ না হয়, আমাদের দাবি যদি না মানা হয় জনস্বার্থে, আমরা খুব শিগগির গণতান্ত্রিকভাবে আমরা গণ আন্দোলনের ডাক দেব এবং উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি করব এবং প্রয়োজনে আমরা শিলচরের বাইরে দিশপুর দিল্লিতে যেতেও আমরা পিছপা হব না। एनआईटी शिलचर के स्थानीय लोगों ने नौकरी न मिलने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए रविवार को एक सांबादिक सम्मेलन का आयोजन किया। पश्चिम सुनाई जन कल्याण मंच के अध्यक्ष राजकुमार नूनिया ने कहा कि पिछले कुछ सालों से एनआईटी में दलालों का राज चल रहा है और जल्द से जल्द इस दलाल राज को खत्म कर युवाओं को नौकरी प्रदान करना होगा। हम लोग का तो बाप दादा का सारा संपत्ति चल गया, नियरेस्ट मेरा वो घर भी है, सब कुछ है, मकान भी है। हम लोग का नौकरी के चांस नहीं चाहिए। इसको पास जाने से ये इतना घोटाला किया तो हम लोग क्या किया, एक बार बीच में हम लोग चिट्ठी दिया, इतना चिट्ठी दिया मगर कोई जवाब आज तक नहीं आया। उस समय वो लोग 10-15 बिना परमिशन से अपने ही धोखा दिया। हम लोग जाके ऑफिस में चार्ज किए, बोले नहीं वो कंपनी को कंपनी जानता है। अरे मेरा घर में कुछ होगा तो मालिक हम है ना। आज हमारे पश्चिम सोने में कुछ होगा उसका चेयरमैन हम है। कोई कंप्लेन से मैं साथ जाकर मैं उसको देखता हूँ क्यों बिगड़ता है, मगर ये डायरेक्टर देखता है, कोई नहीं देखता है। 1 महीना हम लोग छापना बंद कर दिया। बोरा खाए फकीर टीला साधु टीला से कम 25-30 लाख रुपया उठा लिया इन्होंने। बोरा खाई कि लड़का बाहर भाग गया, ये निर्मल से कलेक्शन करके एक दिन विचार भाई बैठा नाच कर उसके ऊपर थोप दिया। उतना पेट पंजा लड़का लोग कहाँ जानता है। वो डर के हमारे पैसा उठाया था, सब ते हड़प लिया, वो बेचारा बेंगलोर भाग गया। क्या बागती लड़का है वो। आज देखिए इसको प्रतिवाद कौन करता है, एनजीओ करता है। हम लोग यही बोलते हैं, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उतना दिन तो हम लोग देखा, फिर टेंडर हो रहे हैं। रविवार को बड़खोला राजनगर जीपी के अंतर्गत मानिकपुर में 6 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से सेतु निर्माण का शिलान्यास किया बड़खोला के विधायक किशोरनाथ ने। साथ ही तरापुर नाथपरा अंचल के नदी तट की रक्षा के लिए भी 50 लाख रुपए की लागत से काम शुरू किए और बराक सेतु निर्माण के दौरान जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा उनको भी जल्द से जल्द मुआवजा देने का आश्वासन प्रदान किया। আজকে অন্নপূর্ণা ঘাটে ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের দ্বারা নদী ভাঙ্গন রোধের একটা স্কিম, আর সেই স্কিমের এস্টিমেট করা হলো 4,50,00,000 টাকা। আর এই স্কিমটা অনেক দিন যাবৎ এই এলাকাবাসীর ডিমান্ড ছিল, যার জন্য এই এলাকার অনেক ঘর বাড়ি ভেঙে নদীতে চলে গেছে। যাই হোক, আজকে অনেক দিনের পর, অনেক অপেক্ষার পর এই স্কিমটা এসছে, আর আজকে সেটা সফল শিলান্যাস হয়েছে। আর আমরা শিলান্যাস করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাজও শুরু করে দিয়েছি আর চেষ্টা চালাচ্ছি। আর কন্ট্রাক্টরকে সঙ্গে আমরা বলেছি যে কাজটা যাতে খুব ভালোভাবে কাজটা হয়, কাজের মধ্যে যদি কোনো কম্প্রোমাইজ না হয়, আর কাজে যে টাইম পিরিয়ড দেওয়া আছে সেই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে যাতে কাজটা সম্পূর্ণ হয়। ব্রিজটা নিয়ে একটু বলবেন। হ্যাঁ, যে ব্রিজ যেটা আছে ব্রিজটা নিয়ে তো বলবোই, কেননা এই ব্রিজটা আমাদের স্বপ্ন, আমাদের এলাকাবাসীর একটা স্বপ্ন। আর সেই 50 বছরের স্বপ্ন সেটা আমরা বাস্তবে পূর্ণ হতে যাচ্ছে। ব্রিজের কাজ চলছে। আর গত আমাদের করোনার সময় কোভিড-19-এর জন্য সেই কাজটা বন্ধ ছিল। আর করোনা কোভিডের পর তারপরে এসে গেল বৃষ্টি আসার পর নদী জল বেড়ে যাওয়ায় তখন কাজটা বন্ধ ছিল। আর আজকে নদী জল কমে গেছে আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কাজ চলছে। আর আমরা আশা করছি যেটা 2021-এ আমরা বলেছিলাম আমরা উদ্বোধন করব, সেই টার্গেটে আমরা এখনও রয়েছি। 2021-এ সেই ব্রিজের আমরা उद्बोधन करेंगे। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। के साथ बाइक दुर्घटना में पति पत्नी की हुई मौत, लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर लोगों में नाराजगी। संवैधानिक अखंडता धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए सिलचर में वाम दलों की संप्रति रैली, धर्मनिरपेक्षता रक्षा के लिए की गई अपील।
मद्देनजर देशद्रोही संगठन करार देने की मांग कांग्रेस के जितेंद्र सिंह का, कहा अदालत में कहना चाहिए मामला। बराक दौरे के दौरान सुष्मिता देव पर लग रहा है कई आरोप। दलीय सभा के दौरान सुष्मिता देव मुर्दाबाद का लगाए गए नारे। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।